kuno isugo ang mga Katoliko nga magiging larawan. Mga kasunan kay atong Diyos mga Katoliko, paghimo mong larawan ni Santa Maria, among mga Katoliko, paghimo mong larawan sa balista mga kasunan. So, ato ipagayon karon ang friendly dialogue. Friendly dialogue lang kay aron mapamahayag ang good side mga kasunan. Biblia nga gitawag ang Katoliko, ninyo, human ani kusita sa kwan. Katoliko, kay muhandong pas mga pangulo. Aka ni mga lain niyo, dili magud. Ha? Moabot iyang kauban ba puli mo? Dili mo batan no magapasta kay basing nirado na ba? Dili na. Ikuan na sabi siya, Pastor Chavez, Pastor Chavez na sa mo na siya. Ikaw birds. Ay, di. Ayong gabi. Kasi ikaw siyang... Diya karon kay tunay mga friendly discussion. Friendly discussion sa kanang discussion. Ali sa Katoliko o sa Seventh-day Adventist. Ang maong discussion gitawag ni sa Lincoln Douglas. Lincoln Douglas ang tawag kani nga discussion bisag sa mga eskwelahan naa gyud ni siya. Ang paagi ni discussion pahayag ra way pangutanan Gubon lang sa usa ka pahayag. Okay na. Ang gubon lang sa usa ka mamahayag, ang baruganan niya unsay iyang pagtuo niya gubon sa Katoliko. Di na siya, ma? Unya ang unang mamahayag ang atong igsuon nga Seventh-day Adventist o sa Bisaya pa sa Balista. Unya sa Balista niya siya may mamahayag unya gubon ang iyang ipahayag sa ato ang igsuon nga Katoliko. Ang maong diskusyon gitawag sa Lincoln Douglas. Anaani sa role sa argumentation debate by Atty. Ramirez. Ang style ang kay pahayagay lang mao na style sa maong discussion. Ang atong gibuhat ani friendly discussion, pagpahayagay lang kung unsa kamo na lang magbana-bana. Mga naminaw kung asa ang mga unsay mga pagtuo nga angay natong ikuan kanang angay nato asa subayon unsa pagtuo atong subayon. O niya, kining pahayagay, pila ka minutes? 7 minutes, pahayag si Brad. Kisay nga mo, Brad? Miss Raim Itol. Ha? Miss Raim Itol. Miss Raim Biton? O Miss Raim. Miss Raim. Si Miss Raim ang una, ang iyang reliyon kay usa ka Seventh-day Adventist. Mahayag siya og 7 minutes, gubon ang iyang ipahayag sa atong isuon nga Katoliko. Ano man gili siya? Ano siya gitawag og Lincoln Douglas discussion. Ambot lang, wag ko. Okay, ako yatag mo bro. 7 minutes, timekeeper. Kani gamit ani? Okay na. Oh. Timekeeper. 7 minutes. Atong kuan, 7 minutes na stop din na 7 minutes kay 7 minutes kuan. Okay. Nindot kaayo ning diskusyon kay pagbayruay sa pagtuo kung asa gyud ang pagtuo nga asa dapig ninyo. Nya kini nga tong isuon si Brad Miss Raim. usa ka Seventh-day Adventist. Unya kining yang kaatbang si Brad Clyde Gitgano usa ka Katoliko. Unya sige, start time. May gabi kanyong tanan. Salamat kay sa higayon nga natatugang ko ninyo sa pagpahayag sa pulong sa Ginoo. Ang akong topiko karong gabi ang akong isigutan kung sa ka-importante ang Biblia. Kay Biblia sa matag reliyon mao ginigigamit. Makatoliko naman ka, maprotestante, ma-born again, Jehovah Witness, Biblia ang gamit. Pero aduna lay mga lain-lain nga mga lengguwahe sa mga pinulungan nga gisukip sa matag reliyon. Mo na diferensya. Sa libro po sa mga reliyon na sila gitawag nga lengguwahe nga gamit nga mohaog sa ilang pundok. Muna sa problema diya sa pagsabot sa Biblia. Kung iyong basahon ang 2 Timoteo 3:16 nato si City, nag-iyon ang Biblia. O ang tibuok kasulatan gituga sa Diyos og may kapuslanan
Sa unsa? Pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmamatuto. Aron ang tao sa Diyos mahingpit o masinangkapan alang sa mayong bulaton. Kato nindot ang Palit ka. plano sa Diyos sa tao kay gitagaan ta og pulong sa Diyos nga aron ta matudloan. Sunod nga punto nga akong hisgutan mga kaigsunan kining gitawag nga mabasa na to sa 2 Pedro 1:19. Abot mo yung kauban. Nakabantay mo kaigsunan kung unsaon na to pagkagad ang Biblia? Basahin yung Biblia sa 2 Pedro 1:19. Ang pagkagad ng Biblia sama sa usa ka suga nga nagdanag diha sa kanindit. Di ba importante makaigsunan ang suga para sa kanindit? Di ba? Importante kayo. Pero adunay mga tao karon nga usahay gipang lawa-lawaan na lang ang Biblia, gibutang sa daplin sa balay, pero wala gin labasaha. Nagtuo ko nga daghang Biblia sa matag balay pero wala gibasaha. Nara gibutang suok. Wala ang problema. Pero ang giingon sa ang nakalindot sa kiniya sa taga-Beria sumala sa Mateo buhat 17:11. Kining mga Hudiyuha mabuot kay sa taga-Beria. Kay ginasusi nila ang kasulatan kung tinuod ba ning mga butanga. Ang kiniya ng mga tawhana sa taga-Beria, ginasusi nila ang kasulatan matag adlaw. Usahay pagkakaroon magkanunay na kung basa sa Biblia kay atong susihon gid ang tinuod nga gisulti sa Biblia. Salamat na adunay mga kaigsunan natong nga mga Roman Catholic Church nga ninghatag sila og panahon o kaning gitawag nga mga sound system na to dinhi aron makadungog ang tuwa sa layo o pwede sa buong makapangutana dinhi aron nga kung naglibog mo sa iyong pagtuo o mangutana niyang Romano Katoliko mutubagsab niya ang Seventh Adventist po sa mutubagsab sa inyong mga pangutana. Depende ko kinsa ang side niya mga pangutana ang Katoliko ba o Adventist? Pwede ba sila mga utana o ikaw mo rin mga utana? Pahayag kaya, pahayag. Apagay lang. Siya rin po pahayag. Pakayuras, 3 minutes. Okay. Agiyon sa Mateo 22:29, adunay usa ka tawo nang utana ni Jesus. Sa 7 ka mga bana, iniadto niya sa langit, kinsa man nila ang mabana niya sa langit, kaya namatay na ang 7 ka bana. Daghang kayong tao mga kaigsunan. Ingon si Jesus, nangasayo Diskasyon tali sa Sabadista o sa Romanong Katoliko. Sa pagsulti ni Jesus niya atong panahon na, midaga na o 1900 katuig o almost 2,000 years, sa gisulti ni Jesus, hangtod karon, muna nagturo kung nasayop man ang mga tao ni atong panahon ni Jesus nga nagwali sa dinhi sa yuta, dako posible nga niining atong panahon sa daghan karon ang mga tao nga sayop tungod sa kadugay sa panahon. Sinagag almost 2,000 years ang pagsuwat sa Biblia, nahuman? Muna daghan kay reliyon karon. Muna nangutan ko sa AI kung unsaon pag-ila ang bakagikan sa tinuod. Nagdepende kuno nato na kung unsa ang atong gituan o gidipigan ng pundok. Sato kung naa ka ng pundokan nagdapig, siyempre, ato di ka mulaban kaya naman ka na membro. Kung asa ka na membro, ato di ka mudapig sa pagtuo. Pero ang problema niya, kaya ang ubang mga tao o pundok, nagtanaw sa ubang pundok nga sayop. Yang uban ko nga imong gitanaw nga sayop, nagtuupod nga ikaw sayop. Sato pa, og ayon lang taon ang sistema sa atong reliyon karon, puro sayop. Hanon lahi-lahi man tapang lang tao. Nagtuo ko nga kung magtanaw sa Katoliko, naisayop. Ang Katoliko po, mutanaw sa Seventh Adventist, naisayop. Ang ubang pong reliyon, naisayop. Mutanaw po sa Seventh Adventist, naisayop. Muna gipungtanan ako ang AI kung unsang nagyong reliyon na ang tinuod. Ang AI, wag din sa musulti, unsa gi tinuod nga reliyon o bakat. Wag din sa musulti. Muna nga, wag tayo mahimo sa cellphone o sa computer kay bisan sa
AI dili siya musulti o kinsa ang tinuod nga rino bakat. Busa ang Biblia nga atong tunan nagdepende nato nagiunsa nato pagsabot o unsa ang ato pagtuon sa atong gituan. Di kita ka-judge makaigsunan sa matag reliyon nga kinsay sayo. Kung mo-judge ta, pwede siguro, pero ang Biblia nagsulti nga kung mahukom ko sa uban, bantayan po na to kay hukman po ta. Muna delikado. Kaya ang hukom na to, ipakanog sa uban, mo po na kung kumalapod. Kung mayroon ka nga, asayop na yung reliyon. Amingan po to isa, imuhara na sayop. Sa ito, mura tagaglalis. Ang gusto na ko mag-iksunan ng gabi, nga gusto na nato na, mangutan na lang tali na maglalis. Sa, ha? Formal, kung lang ni sir, open forum, selby ni, dili ni debate, ha? Kay, mura, kapuyan ko sa debate style, kaya di ko ganahan sa debate, pero kung, ano lagi makikibate, o, what ay mahimo? O, what ay mahimo na? Punagi mo sopa. Kung saan yung gabi makaisunan, di na ako lang sa akong istorya, sumala sa akong pahayag, kung namin pagutan na mahigol sa pahayag, pwede mo mangutan na, pwede mo tan, dili. Hindi ko man ako. Ikaw man. Okay. Hindi ko man na ninyo. Di lang ako hong ang 7 minutes, kaya mula pa sa po niya. 2 minutes na lang? Isang na lang po. Basta. Okay, salamat kayo, Brad. Ang atong igsuon nga 70 Adventist, atong ihatag karon sa Katoliko, si Brother Clyde Gilgano. Saya ang katuba sa Bitayat sa katong Sabadista. Daghang salamat mga igsunan o kaninyong tanan nga naminaw karon o nalinguha sa pagtuo nga tinuod. Panyaway lain nga dala na mo dinhi ang pagtuong Katoliko nga dili ikalibog o dili ikaduha-duha. Pero mga kaigsunan, nadungog na to ang pahayag sa tong igsuon usa ka Seventh-day Adventist nga nalipay mi og dako sa kauhag na mo nga makigdialogo friendly tungod kay aron ang tanang tao matinawan sa pagtuo. Nya unang gipahayag sa tong igsuon matud pa niya sa 2 Timoteo 3:16 nga ang kasulatan inubanan sa lamdag sa balaang Espiritu Santo. Dili ka na sayop. Apan ang sayop ni mga kaigsunan ang gipahayag sa tong igsuon. Nganuman kay sa pagtuki o sa pagtanaw niya sa maong pagtuo, siya miingon gyud nga iyang gisuta kung unsa gyud ang tinuod nga relihiyon sumala sa artificial intelligence kon AI. Apan sa iyang pagtuki wa man katugan. Busa para niya kinahanglan magbasi o magmatinudanon sumala sa Biblia. Usa ka na kasayop mga kaigsunan. Kay bisan ang Biblia, nagkadaiyang Biblia, dinhi sa tuwang pagtuo, mitugan gyud sa usa lamang kasimbahan. Wanay lain. Muna nga, kung atong paminaw ng atong igsuon, si Brother Miss Israel Bintol, nga magdepende ang pagtuo na to sa pagtuki diya sa Biblia. Nya, libuan o kadaghan nga nagbasa sa Biblia, puro siya ini sakto. Apan nagkadaiya ang interpretation. Muna nga sayop kayo nga pagtuo mga kaigsunan. Nganuman, kung atong tanaw ng Biblia, Efeso 4:5, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ra ka simbahan. Niyon sa mga simbahan nga tinuod mga kaigsunan, nga wa man katugan ang atong igsuong sa Badista. Munang usa ka sayop ang iyang interpretation sa iyang pangunahuna. Matod pa niya nga wala man niya gidirekta pagsulti apan iyahang gipadungog-dungog mga kaigsunan. Matod pa niya nga ang Biblia kuno sa mga tao nga wala basahan naglawat-lawat. Naglaway-laway. Ang Biblia di na maglaway mga kaigsunan, uk-ukray maglaway. O kini sila. Pero unsa man katinuod, no, ako man ang gisuwat mga kaigsunan, no, unsang relihiyong tinuod nga si AI wa man katudlo. Pero kung iyang pangutanon, kung kinsay unsang relihiyon na gitukod mismo ni Kristo, di ba mutugan na? Ingon siya wa mutugan, gi-search bitan ako si AI,
kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko? Gitugan si Hesus Kristo mismo nagtukod sa simbahang Katoliko. Busa namahayag niya akong igsoon nga dili matinud-anon. Pero para niya wa ko ni relihiyon tinuod. Awa ni kabasa silang libro. Atong basahon tabangan tani kutlo. Unsang relihiyon ang tinuod gyud nito kutlo. Agi tukod ni Kristo kun giubanan nga mga Kristohanong tinuod. Na ilang libro atong basahon. Tabangan ti kag kutlo bro. Libro sa Sabadista. Wala daw, No? wala pa. Asa? Sa dakong paglaom. Ilaw ning libro. Atong kutluan. Ang Kristohanon nangamatay diha sa Katoliko nga pagtuo mao nga kana nga relihiyon igo na makaluwas. Kanya kay ka makaluwas mo ng relihiyon nga di mo magpasakop sa Katoliko. Wa ni kabasa silang libro. Pero sa ilang libro mismo nagsulti nga daghang nangamatay diha sa Katoliko nga matilud-anon og kanang relihiyon na igo nga makaluwas. Anong mubiya pamatas Katoliko nga inyong libro nagsulti makaluwas sa Katoliko? Muna nga malandong ta mga kaigsunan, inyong nang libro dili man ako. Unya tinuod bang kauban nila sa Kristo? Dili. Ngano man wa sa simbahan sa Badistas Kristo naaras Katoliko. Tanawas libro, Biblia gyud. Og si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Ni kung kauban pa nila anong nagigbatok man si Jesus sa Sabadista. Kung kauban ganita, Jesus pa ni Malay, kauban ginamatang pamilya, di ginamakibatok sa pag-usa, kaya nga naman naghigugmaay, kay para nila, nag-usa sila. Muna mga kaisunan, mamalandong ta, nga doon na yung tinuod nga relihiyong gitukod ni Kristo. Way lain ang simbahang Katolikura mga kaisunan. Mismo silang libro, duha ni kalibro akong gila, damboy libro sa mga Sabadista, pero kanitinaw yun. Ang nangatarungan nga ang matuod nga mga Kristohanon nangamatay diha sa Katoliko nga pagtuo mao nga kana nga relihiyon igo na. Igo na maday. Ya kanong mudawa kung magkaglain igo na maday ni Katoliko mga kaisunan. CFD, Catholic. Ngayon yung muning libro nga sa panatarungan nga sama niini mahimo nga babag sa dalan sa matagbuhat sa pagtuo. So ang ilang librong Sabadista nagsulti nga ang relihiyong Katoliko igo na nga makaluwas nato mga kaigsunan. Ngano man kay ang simbahang Katoliko maoy tinuod nga tinukod ni Kristo. Nya basin mangutana ni nga kung igsuon asa mabasa sa Biblia nga si Jesus nagtukod og simbahang Katoliko. Ang tubag niya na mga kaigsunan gitawag ka nag-implicitly. Buot pasabot implicitly, dili direkta pagasulti, apan masabot na to nga si Jesus nagtukod og usa lang ka relihiyon. Asa mabasa? San Mateo Kapitulo 16:18. Ikaw Pedro bato, ibabaw nining bato tukuron ko ang iglesia. Nya gi-specific ka na sa mga standard nga reference nga si Jesus nagtukod. Nya unsa man gitukod ni Kristo atong tanawon sa kasaysayan mga kaigsunan. Diha sa World Almanac and the Book of Acts edition 2013 gingon man dito that the Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. So klaro kayo mga kaigsunan nga kining iglesia gitukod ni Kristo. Wa nay laing nagtukod niya ni mga kaigsunan. Muna nga daghan ako kay kong pasalamat kay nga may isugod kay nga nakigdiskusyon ang akong igsuon pero subo nga pamalandongon sa iyang kaisog wa gyud kahatag og lig-on nga mga ebidensya wa pod kahatag og teolohiya nga panghunahuna ngano man kay sukwahe ang iyahang mga pabarog iyang gipabarog nga Biblia lamang ang sukaranan sa pagtuo apan nikutlo og AI nga artificial intelligence. Pero sa iyo pag-research, kaya nga naman, kung iyang gi-research, unsa yung relihuna gitukod ni Kristo, mutug-an ang AI mismo, that the Roman Catholic Church, mga kaigsunan. Bisan ang daghang mga kaysaysayan, matug-an man,
nga ang simbahang gitukod ni Kristo wa nay lain ang simbahang Katoliko. So daghang salamat mga kaigsunan o maayong gabi natong tanan. Okay, salamat tayo sa tuwing son nga Katoliko, si Brother Clyde. Kunya akong ihatag og balik 7 minutes, kuba kasi ang gipahayag. Natag-hatag sa tuwing son nga 70 Adventist. Okay, Brad. Salamat sa ikalis na gayon paghatag o pagbubak. Bro, kanin. Sa bubon gini. Bubon ko na ito ang atong kontra. Saan na ito pagguba na itong kontra? Ang iyang mga pahayag, ako ko nung bubon. Pero kumaan na guba, ayaw na ko nakatunan. Protestingan talaga guba. Bisang dilita ka mga guba. Singan talaga. Nami Ang iyang gipahayag Hapon, sumala sa akong nakatunan yan. nga ang Katoliko mao gid ang tinuod. Sa iyang gibasa nga libro sa Seventh-day Adventist nga ang Katoliko may tinuod, mura o dili ko uyon ato. Ano man? Ang iyang gibasa wala magisod og Roman Catholic Church. Katoliko ra gisgutan. Ang minimum gun Katoliko sa laing synonym na gitawag og universal. Sabi ni siya, malukpanon. Wala gyud magpuent og Iglesia Katolika Romana. Kaya ang alam mo nga Iglesia Katolika Romana sa in English, Roman Catholic Church. Dili mabasa siya gibasa. Catholic Church, Catholic lang nga word niya mabasa. Dili Roman Catholic Church ato pa dili valid ang iyang pamahayag. Ano man? Wa may Roman Catholic Church. Catholic ra nga words ang iyang gibasa. Nang kamo lang magtimbang-timbang makaigsunan dinhi karon gabi na kung asa ang tinuod. Kasi iyang gibasa di ka kabasa nga Roman Catholic Church. Ang iyang gipahayag Katoliko lang. Ha? Ang Katoliko, i-research niyo, universal o malukpanon. Wala siya magsait o nalan sa kratulas pundok. Muna yung sa problema sa libro. Kay dili mo sait siya o pundok. Pero iyang muban nga, Romano ko ng Katoliko. Pero iyang mo ng sait nga gipahayag. Muna kita magkaisyon na ng paminaw sa gibasa, tanaw na nato o asa natituhan. Ang pahayag ba sa Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventista? Manang kamulang, isulat niyo ang mga basahon, mga pahayag niya, basahan niyo kontrol. Kung nasa ang insakto. Manang sa kuha, ano na yung mga pamahayag nga dili kumukuyon sa iya, may tungon sa iya, ipasabot sa libro sa Seventh-day Adventist. Kaya bisan ang mga ubang reliyon, nagamit gapon sa mga libro sa Adventist nga ilang pahayag. Ang problema, lalo na gitawag twisting ba? Paglubag sa kapaturan. Ano nga po ang pagsabot? Tanawa o nagisgot ba ang basahon sa Seventh-day Adventist o Roman Catholic? Wala yun. Catholic na word, babasa ni mo. Pero dili Roman Catholic Church. Sumala sa basahon. Okay? O, hindi na ko laman. Salamat kay Brad. Kunya akong ihatag balik Brad ni Kuan for rebuttal niya ni Brad Clyde Gitgano usa ka Katoliko aron ni gubo ang imong ipahayag. Pila ra man ni 57 gyapon. Salamat kayo Ison. Nya kini mo'y orag katapusan. Nalipay ko kay akong Ison paningkamot og ikiyas. Apan di gyapon kay ikiyas. Patod pa niya Katoliko lang kuno manugbanon. At tinuod mangyod nga ang Katoliko manugbanon. Kay ngano man ang Katoliko mo ay sinugdanan. No? Imong basahon San Marcos nga ang balay pagkatawgon o balay alang kuana. So Katoliko. Pero dili ba Romano ang akong gibasa? Wa gyud ni magbasa silang libro. Maipit gid kag samot ug moikyasa. Matod pa niya Katoliko kuno nya malukbanon. Kaning inyong libro, nag-refer man is Romano ang Katoliko. Atong basahon, wa ko na yung Romano. Giangkon sa mga Romano ang Katoliko nga ang ilang iglesia mo ay nag-usam saan lang ipapahulay. So kining akong gibasa sa Picas page, refer ni silang giskutan. Nga Romano, kung ka dili Katoliko, o dili Romano, na ang lagi Roman. Ayaw ikyas kay maipit kag sa mo. O katong tiwason, imong gilig-on hinuon ning atong pagtuong Katoliko. O ang Romanong Katoliko na diin
gimanduan ni Hesukristo o giniyahan sa Espiritu sa Dios, mao'y nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. O gimanduan pa ni Hesukristo ang simbahang Katoliko. Kini yung ilang simbahan wag yun mandui. Ang Katoliko ra man di gimanduan, yang anong di magika magusakop din ni. No? Basin na priso ta sa lingin nga pagtuo o 5 kwadrado. No? Hindi ta pasangko din ha. So, lig-o na. Nga kining gisgutan nga daghang matinudanon diya mga Kristohanong nangamatay diya sa pagkatoliko, igo na kana nga makaluwas. Igo na. Nya kinsa ning Katoliko ang gipasabot? Naman na siyang libro diya po, pikas page lang. Romanong Katoliko mo gisgutan. So, klaro kay mga kaigsunan, inyo ning libro. Mo na nga dawat-dawato ninimo kay ngano inyo maning dili man ni Katoliko mga kaigsunan. So klaro og tin-aw mga kaigsunan nga ang simbahang Katoliko wa nay lain nga mao gimanduan ni Jesucristo sa pagtuong Katoliko. Yang Sabadista wa ang gimanduin. Ano man si Ellen G. White ra may nag-wild niya na. Si Ellen G. White ray nagmanduan ng Isabel Davides, dili ang Ginoong Jesucristo. Ngano man, bunga matuspas mo mga kaigsunan. Suma silang libro, no? Nya gibatos Ellen G. White sa iyang kaugalingong kauban kay ngano man nakikupitin siya mas simbahang Katoliko. Nya kahibaw gyud sila nga ang simbahang Katoliko maugyoy tinuod nga pagtuo. Wa nay lain ang simbahang Katoliko sumala sa ilang libro nga Sabadista nya manghinaot ko igsuon nga imo ning dawaton. Ngano man mao may nagsulti dili man ang librong Katoliko. Libro ni Sabadista nga daghang nangamatay nga matinud-anon nga Katoliko o kanang relihiyon na igo na. Mga kaigsunan, wa na ilain na manghinaot ko nga dili ato isupakon ato ning mga kaigsunan. Muna nga manghinaot ko nganong daghang nangamatay sa Katoliko tungod kay nagmatinud-anon sa pagtuo nga gitangiyagan sa tinuod nga pagtuo si Kristo mismo. Mo'y nagmando niya na. Muna daghang mga Katoliko nga mga santos, daghang Katolikong gipang martir, daghang Katolikong nagpakamatay sa ilang pagtuo kay nasayod ang mga pagtuong Katoliko nga kining simbahan mo'y makaluwas. Nya kinsay nag-ingon, sumala sa ilang libro, dili ni Katoliko, libro ni sa Sabadista. Mga kaigsunan, mo na nga mamalandong yun. Nandaghan kayong salamat, igsoon, sa imong pag-anhi dinhi. Yung mga hinaot ko, napay second batch. No, aron malantag gid nato pagayo ang inyong pagtuo nga kanang pagtuong sa Sabadista dili tinukod ni Kristo. Tinukod lamang ni Ellen G. White. Bungas pasmo. O daghang salamat mga kaigsunan o mayong gabi na tong tanan. Amen. Okay, salamat kayo. Welcome ang tanang mga tanan. Kung Sabadista ka, pwede ka mangutana sa Katoliko. Kung Katoliko ka, pwede ka mangutana. Welcome ka sa tanang mga putana.